Kesian dia kena remove. Alright. Boleh ni, you ready to learn? Kalau ready angkat tangan. Oh, ambil Hanan. Kita tengok siapa yang tak ready. Sekejap ya, tengah nak view korang. Boleh ramai-ramai yang ready. So this is why kita akan keep, you kena keep angkat tangan to make sure you are listening to me. Okay. You guys penat dah kan sebenarnya online class. Aku rasa macam, oh minggu depan ada start kelas dengan kata 5. Lupa dah record. Alright, so teacher look tak sihat. Yeah, I'm very tired. I tidur very lambat. Okay, anyways, kita start kelas hari ni. So today, untuk siapa-siapa yang tak ada semalam, we'll just recall lah apa yang you akan belajar again today. So untuk chapter 12 today, right, chapter 12, you belajar coordination and response. First sekali, what you need to know adalah definitions. Like I said yesterday lah, you kena tahu apa maksud stimulus. Stimulus, apa maksud receptor. And you kena tahu semua receptor dalam badan you. Osmoreceptor, chemoreceptor, photoreceptor. Nampak je macam banyak. Tapi sebenarnya, the words itself is already telling you what kind of receptors they are. So, wasn't like a really remembering stuff pun. Then you belajar nervous system. Bila belajar nervous system, you belajar central dengan peripheral. Right? Ni je yang you start belajar dulu. Central nervous system, you belajar pasal brain. Right? So you kena tahulah structure of brain. Cerebellum, cerebrum, jangan tertukar. Semalam aku dah tertukar cerebrum dengan cerebellum. Alright, brain. Then you belajar spinal cord. Bila belajar spinal cord ni, you nampak gambar yang ada white grey matter dengan white matter. Kena tahulah kenapa grey matter sebab ada cell bodies. Kenapa white matter sebab ada axon. So you kena tahu dorsal root, ventral root. Kenapa ada ganglion dekat dorsal root. Right? Itu yang kita dah belajar semalam. Siapa-siapa yang sekarang ni bila I cakap macam tu dia macam kita belajar semalam macam tu. So it's okay, kita belajar sikit je semalam. So you have time to recall lagi. It's not too late. Dan you belajar peripheral nervous system. Peripheral nervous system is everything yang emerge daripada brain dan juga you punya spinal cord. So peripheral, you ada cranial, alright, yang nervous system yang cover you punya saraf dekat muka. Satu lagi spinal yang emerge daripada spinal cord you. So function peripheral ni ada dua. Satu you ada autonomous. Satu lagi sympathetic. Sympathetic? Sympathetic sebab kita ada parasympathetic dengan sympathetic. Tapi ingat. Somatic? Okay. Somatic nervous system, yes. Dynamic nervous system. Thank you Faris. Kita ada autonomic dengan somatic. Ni semua under peripheral. Kalau autonomic maksudnya it's involuntary action. Somatic nervous system, somatic nervous system adalah somatic nervous system adalah voluntary action. Maksudnya dia act on skeletal muscle. Kalau autonomic ada dua. Sympathetic dengan parasympathetic. But this one is you akan belajar detail bila you dah belajar homeostasis nanti. So it's okay. Just sleep on it first. Okay. Itu yang kita dah belajar. Next, apa yang kita dah belajar? Alright, kita belajar definition, nervous system, you belajar neurons. So you belajar type of neurons. Alright, yang inilah I cakap. Type of neurons kat sini nampak je macam dia ada banyak. Term dulu kita belajar afferent neuron, efferent neuron. Tapi sekarang you dah belajar motor neuron, sensory neuron, which is lagi senang nak ingat. Maksud sensory neuron ni, alright, sensory neuron adalah neuron ni dia detect any
stimulus. So daripada reseptor tangan you, alright, daripada reseptor, so anything yang kat sini, so reseptor yang kat sini, dendrite akan terima. Ingat, dendrite, function dendrite, dia carry nerve impulse toward cell body. Alright, function dendrites adalah carry nerve impulse toward cell body. Ni you jangan lupa. Alright, so dendrite untuk sensory neuron selalunya panjang. Sebab you bayangkan ini kat spinal cord you dekat sini, ini kat tangan you, jari you kat hujung sini, so dendrite ni panjang lah nak kena pergi dekat situ. So itu adalah sensory neuron. Bila sampai dekat sensory neuron, dia kena relay that information dekat interneurons. Ataupun relay neuron. Kalau you belajar KSSM, nama dia interneuron. Relay neuron ni dia memang berada dekat dalam spinal cord. So dia terima tadi daripada sensory neurons tadi, alright? So axon akan sampaikan dekat dendrite, dendrite akan terima dekat cell body and sampaikan dekat axon dekat sini. So ni relay neuron. Dan relay neuron akan sampaikan dekat motor neuron. Alright? Nama dia motor neuron sebab ending dia selalu kat sini adalah effector. Effector, dia makes you move. Alright? So kalau ini adalah skeletal muscle, so you akan gerakkan you punya muscle. Kalau ini adalah heartbeat ke, respiratory center ke, so dia akan gerakkan. So dia dapat signal daripada otak you. But paling penting kat sini nampak dendrite dia pendek je selalunya. Sebab ini information dia dapat dalam spinal cord je. Dia nak sampaikan axon ni yang panjang, nak sampaikan dekat situ. So bila you dah faham the difference in this in gambar-gambar neurons ni, suddenly this one picture of you punya spinal cord awal-awal yang you belajar make sense. You nampak dekat sini, you punya spinal cord dekat sini. So, ini adalah dendrites yang terima reseptor. So, dia transmitkan nerve impulse pergi dekat cell body dan axon akan sampaikan, alright, ni axon, color ni. Axon akan sampaikan dekat relay neutron, alright, relay neutron, siapa nama dia? Neurons, ya Allah. Akan sampaikan dekat relay neurons. Lepas tu relay neurons, siapa yang akan terima? Dendrite ke axon? Right. Dendrite. So nampak dendrite akan terima dekat sini. So sebab dia towards the cell body. So cell body akan sampaikan dekat axon balik. So ini motor neuron you kan. So dendrite dia pendek je. So dia akan terima ni axon sampai dekat any effector. Alright. So sebab tu sepatutnya I suka ajar you the type of neuron first. Barulah it suddenly make sense kenapa spinal cord you bentuk dia macam ni dan kenapa ada pembengkakan kat sini, because this is sensory neuron yang cell body dia ada dekat tengah-tengah. Alright, I think it's pretty much it. I hope by now you dah faham dah all this one. And yesterday, untuk siapa-siapa yang tertinggal yesterday, kita belajar things yang tak ada dekat buku teks, which is macam mana satu neurons ni nak sampaikan information kepada lain dalam bentuk apa. Dan kita dah belajar kalau electric, information dia disampaikan dalam bentuk movement of electrons. Ingat kan, the movement of electron is what makes electric charge. You belajar fizik macam ni. So sebenarnya kat dalam otak you boleh nampak all this, kalau we can map, dia boleh nampak macam, bukanlah color, it's like information processing. Dia very laju, macam komputer, information processing dia. So, the impulse ataupun the transmission, kita tak guna electron, kita guna action potential. Yang dekat mana, bila dendrites ni terima any receptor, alright, terima any stimulus, receptor,
mata dekat sini terima any stimulus, dia akan tukar dia punya charge dekat sini. Right? Dia akan tukar dia punya charge daripada negatif 70 jadi positif. Ini adalah generation of action potential. Sebenarnya, this one awal-awal I want to pursue my master in electrochemistry dalam you punya sel. Which is setiap sel you ni, setiap kan dia ada charge dia sendiri, right? So negatif 70, negatif 70 millivolt. Ini adalah charge you punya setiap sel you, negatif 70. Tapi you, kalau you ada cancer, alright, you punya charge ni akan bertukar because dia kalau sel you ada cancer, dia alter sodium channel dekat the surface of the cell. So dia akan extra. So you punya membrane potential, maksudnya berapa charge asal sel you tu akan bertukar kalau dia ada any changes. So inilah kita panggil it's non-canonical changes of sodium channels. I did this during my undergrad dulu, so I think it's very interesting. Tapi it was very hard to pursue. Bayangkan you macam you nak study the charge dekat dalam cell tu was very hard. But I believe you guys kan future scientists, you can pursue this one sebenarnya. So bila maybe kalau you alter this kalau cancerous cell tu kan, so maybe membrane potential is negative 120, you can find a way untuk recover dia back to negative 70, you might find the cure of cancer. Sekarang kan kita tak jumpa cure lagi kan. Who knows, it's among you guys. So, inilah yang kita kata action potential bila dah ada perubahan charge. Bila ada perubahan charge, barulah dia boleh hantar daripada dendrites kepada, ni axon ni dendrites, ini cell body, daripada axon kepada hujung axon ni, synaptic node. Alright, sebab tu dia one way je macam tu, dia tak reverse. And this brings also the function of node of Ranvier. Alright, node of Ranvier tu is just gap. Right, dia bukan satu structure. So myelin sheath ni dia cover sikit. So bila kat sini apa tu namanya ada positif, kat sini negatif, dia faham tak, dia move macam tu lah because ada different of charge. Okay, this thing lah yang tak ada dekat buku teks, but I really hope, it's clear up. You guys faham ke? Now, macam mana? Does it help? Faham. Hilang kan? I takut dia macam extra sangat for your level, but I do believe korang faham punya. So ini kita panggil saltatory conduction. Dia jump dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Alright, done. But now kita masuk tempat yang interesting sikit. So, macam mana daripada tadi satu neurons dekat sini, alright, nak sampai tu satu neuron, ada gap, right? Ada gap. So, bila ada gap dekat sini, dia nak kena sampaikan charge tu kepada belah sini, charge tu, dia kena tukarkan electric charge, ini kita panggil electric charge lah. Kita kena tukar electric charge ni kepada chemical energy. Electric energy ni kepada chemical energy first. Macam mana dia buat is like this one You nampak ni gambar yang you tengok tu. So ada receptor kat sini sampai dekat sini. So dekat sini bila ada movement of charge here, we see a gap here. We see a gap. So gap ni yang kita panggil synaptic cleft. Maksudnya ada gap antara satu neuron kepada satu neuron yang lain. So proses untuk sampaikan charge ni, information daripada satu neuron kepada neuron yang lain kita panggil synapse. Alright, ini bukan synapses. Synapses ni apa? Apa maksud synapses? Cepat, siapa ingat? Panggillah nama. Synapses. Bila I cakap synapses je, apa maksud dia? Kan selalu soalan tanya kan, synapses.
Imran Syargawi. Kan teacher. Sorry apa? Y ke Chromosome. I? I kan? Sorry Yang apa Faris? chromosome tu kan, synapses of Yes, chromosome. kromosom. Betul, synapses. Tapi apa maksud dia? You jumpa dekat chapter 6. You belajar dengan Cikgu Daliza. Imran ada Imran? Teacher nak tolong boleh? Sila. Apa? Fusion of chromosome. Bukan fusion. You cannot say fusion sebenarnya. Alright. Dia, okay. It's betul. I see your idea. Jawapan you betul. Tapi you cannot. Kalau dalam soalan you tulis fusion, it's wrong. So, pay attention dia punya keyword. Selain fusion, apa ni you nak cakap? Dia macam tu. Crossing over. Bukan. Crossing over is not synapses. Ini adalah common misconception sebenarnya chapter 6 ni. Bila I cakap synapses tu, you cakap crossing over. It's not. So, okay. Sebab kita tak recall lagi kan chapter 6. So, nanti kita belajar chapter 6 balik. Cara senang je. So, you bayangkan dekat dalam kelas you ada 20 lelaki, 20 perempuan. So, I cakap hari ni you kena buat meiosis. So, meiosis, automatic you kena cari partner. Kalau mitosis, you tak kisah pun partner you siapa. Tapi bila I cakap meiosis, you kena cari partner. Lepas tu I cakap, find do synapses now. Maksud synapses kat sini adalah pairing. Ni keyword, you kena always remember. Pairing of homologous chromosome. So you bayangkan dekat sel tu, bila kat dalam sel tu dia cakap synapses, dia macam gelabah-gelabah cari siapa partner dia. Macam tu. Tapi dah habis synapses, maksudnya dah habis pairing ni, baru dia buat crossing over. Baru dia tukar. So bila sebut synapses tu, you belum crossing over lagi. You baru nak cari pair you. Alright? Itu chapter 6. Ya Alia? Teacher yang tadi teacher cakap gap between neurons tu apa nama dia? Oh, synaptic cleft. Sekejap kita tengok sekejap lagi. Ada kat sini. So, daripada sini you nampak dia sebenarnya daripada knob ni, synaptic knob ni, yang ni kita panggil, sekejap you tengok gambar dia balik kat sini. Cari gambar dekat buku teks. This one. Synaptic knob ni, you nampak tak? Dia ada dekat hujung axon. So, synaptic knob. Daripada hujung axon ni, dia akan terima dekat dendrites of motor neurons kan? So, this one, space kat sini yang kita panggil as synaptic cleft. Synaptic cleft. Sekejap lagi kita tengok synaptic cleft. Alright, sekejap lagi kita tengok dia punya ni. Sekejap, rasa ada soalan kat sini. Kita try jawab soalan sekejap. So, this the kind of question yang akan dapat kalau dia suruh study differences of these neurons. You nampak reflex action kat sini. Alright, you tak belajar lagi reflex. Tapi basically reflex action ni adalah involuntary action yang tak masuk otak. So, dia involve 3 neurons ni sahaja. Alright, so daripada neuron Y, neuron X, nampak ni neuron X, neuron Y. So state 2 structural difference between neuron X and neuron Y. So neuron X ni nama dia adalah Sensory neuron. sensory. Kalau neuron Y, motor neuron. motor neuron. So beza dia, yang mana satu dendrites panjang? Sensory. Ya, so long dendrite, short dendrite. Axon? Motor neuron. Long axon, short axon. Cell body dia pula? Neuron X at the middle. Yes, neuron X in the middle, neuron Y dekat end, dekat dalam, apa tu nama dia? The spinal cord. So inilah difference dia. Long dendron, short axon, cell body middle, cell body at end, cell body located dekat ganglion, cell body located dekat grey matter of spinal cord. Easy. You guys dah belajar ni. Alright. If the spinal nerve is cut off at ventral root, alright, what is the effect on the effector which is connected to it? Alright, you kena ingat balik. So, yang kat ventral root ada sensory neuron ke motor neuron? Motor neuron. Motor neuron.
So you bayangkan dekat sini kalau dekat sini cut, alright, kalau dekat sini cut, maksudnya you rasa tangan you tak dapat receptor. You nampak tak orang yang apa tu nama dia balik-balikkan dululah, ada macam video viral yang dia masak goreng pisang, dia terbalik-balikkan je goreng pisang tu. Maksudnya dia punya receptor dekat sini dah rosak. Right? Dia tak dapat rasa that pain because sensory receptor dia yang bermasalah. Samalah juga kalau you diabetes selalunya, macam ni lah, you punya neurons, sensory neurons you ni problem, which is very bahaya. Sebab kita ni ada receptor untuk protect badan kita against danger. Right? Kalau panas, you macam get rid, you tahu tu panas. Macam tu. Untuk get rid sensory neurons kita. So it's not necessarily good. Tapi I rasa lagi susah is kalau terkat dekat sini. Maksudnya, you rasa semua benda ni tapi you cannot move. This is what happen. If the spinal nerve is cut dekat ventral root. So, effector dia takkan dapat impulse daripada motor neurons. So, motor neurons, nerve impulse cannot be passed to the effector. Jadi, no response can be conducted. You bayangkan, kalau apa nama you pegang yang ni lah, anything benda panas or anything, so it's panas, you rasa panas. Tapi brain you hantar information supaya tangan you get rid of the benda panas. Tapi you tak ni you macam apa nama dia, you punya ni lah, dia tak boleh nak sampai dekat motor neuron. So problem lah. So kesian lah. Ya Teacher, kalau macam dia cut dekat dorsal root, dia tak boleh detect rasa panas tu dan dia tak boleh give a response, kan? Well, yeah. Sebab badan otak dia tak tahu pun benda tu apa. Sebab reseptor tak sampai pun otak. Dia just nampak je tangan dia boiling dekat air macam tu. Tapi air ni dia tak rasa panas. So it's just macam tu lah. It depends on you. You nak angkat ke, you nak remove ke apa-apa. Sebab it's not controlled by the part of your brain yang protect yourself from injury. Okay, so jawapan dia, you ceritalah ventral root contains motor neuron, tukar dah sini bukan efferent, motor neuron, nerve impulse cannot be carried to effector, effector cannot respond. So itu je jawapan dia 2 markah, easy. Ya Amira? Maksudnya kalau motor neuron tu tak function, macam mana dia nak tarik tangan dia? Kena orang lain tarikkan? Yes, orang lain kena tarikkan lah. So to that particular punya apa nama dia stimulus, dia tak boleh nak ni. Kalau semua motor neurons dia yang rosak tu, let's say dia memang tak boleh nak move anything lah. Dia punya badan. Tapi masalah dia adalah dia rasa sakit. That's the hardest part lah. Rasa sebab macam sensory neuron you still intact tapi you tak boleh nak motor neurons you yang tak boleh nak act on it. So diagram 25 show an efferent. So efferent ni KBSM. Sekarang KSSM kita panggil motor neuron. Which structure ABCD transmit impulse to the muscle cell. Maksudnya away from cell body. A, B, C, D. C ni myelin sheath ni. D lah kan. Axon ni sepatutnya. Tapi ni macam synaptic knob. Betul lah D jawapan dia. Alright. So this one. Which of the following neuron structure and its function is correct? Kejap yang ni nak panggil orang. Syafiqah Aulia dah masuk dah. Tak apalah, dia terkeluar tadi, kesian pula dia. Fatihah ada? Nur Fatihah? Ada Fatihah? Hilang. Batrisha? Ada teacher. Ada Batrisha. Batrisha, dendrite kat sini A ni betul ke tidak? Kita tengok dendrite receive stimuli signal from cell body, conduct it to other neuron or effectors. Betul teacher. Betul. Receive stimuli. Receive stimuli. Okay.
kat sini dia nak tanya yang mana yang betul. Alright, kat sini jawapan ni salah sebenarnya sebab betul dia receive stimuli tapi dia bukan from cell body. Alright, yang receive stimuli from cell body to other neuron itu adalah axon. So dendrite towards cell body. Okay, no worries, ini adalah common misconception. So you nampak kat sini, axon kat sini conduct nerve impulse to the cell body ni salah, itu sebenarnya dendrite. Alright, ini adalah function axon. Okay, Batisha? Boleh? Boleh. Boleh. Ni pun I rasa macam common misconception. Orang lain pun akan tersalah benda yang sama kat sini. Dia nampak receive stimuli je, dia terus macam, you know what, it's dendrite. It's not. You have to read the whole sentence. So axon terminal receives signals from other dendrites or other receptors. Ini salah ni. Axon terminal adalah dekat hujung sekali. So dia receive signal from axon kepada terminal dekat sini. So jawapan kat sini adalah cell body. Integrate impulse and coordinate metabolic activity. It's okay. Alright. So sekarang ni kita akan tengok synapses. Alright, synapses. Okay. Information yang kita pass through tadi, dah tahu dah kan? Kita cakap nerve impulse. Macam mana nerve impulse ni terhasil, yang itulah yang I explain to you pasal action potential. Action potential ni lah yang hasilkan nerve impulse. So impulse are positively charged wave. This one yang I cerita kat you. That flow along the axon to the synaptic knob. Hujung axon tadi. Ini nama dia synaptic knob. Narrow gap kita panggil dia synapse. Alright, that separate synaptic knob. Sebenarnya synaptic cleft ni. Alright, narrow gap kita panggil synapse. So it's play an important, right? So the narrow gap kita panggil synapse. Okay, it's okay. So dendrites dekat sini, information kat sini pass through axon sampai dekat axon terminal. Kat sini ada synaptic knob. Tak apa, hari ni kita berhenti sampai sini je. Yang ni je nak explain kat you. So this one you see all the neurons here. This is how they pass through. So bila action potential ni lalu kat sini, nampak tak positive charge ni masuk dekat dalam. So let's see. Mana gambar tadi? See information dekat sini. So you nampak tak? This one adalah wave of positive charge. So positive charge masuk dekat sini. Sebab tu bila ada dia cover dengan myelin sheath, dia boleh jump that part yang kita panggil saltatory conduction. So dekat sini, alright, synapse dekat sini, alright, dia punya gap here, so bila sampai je positive charge dekat sini, positive charge, alright, this one sebenarnya dia extra sikit kalau yang you belajar. Okay, tapi yang dekat buku teks simple je, tapi sebenarnya I nak cerita extra sikit dekat sini. So bila positive charge masuk dekat sini, alright, so calcium ion akan masuk, but it's okay, dekat dalam buku teks saya tak rasa ada kat sini, dan dia akan pecahkan vesicle. Dekat hujung synaptic knob ni ada macam-macam neurotransmitter. Neurotransmitter this one. Alright, dia ada chemical dalam tu. Inilah yang kita nak tukarkan electric charge kat sini kepada chemical charge. So daripada kat sini positif, so bila positif ni sampai je dekat sini area kat sini dah jadi positif, sebenarnya ada wave of calcium ion yang akan pecah, yang akan gerakkan this neurotransmitter ni supaya dia keluar, supaya neurotransmitter ni keluar. Okay, faham tak? Okay, it's okay. Kita go satu-satu. So bila neurotransmitter ni keluar, dia akan attach kepada reseptor
dekat dendrites dekat bawah. Remember dendrites kan yang carry information toward cell body. So, bila transmitter ni dah sampai dekat sini, dia dah sampai dekat dendrites, dan dekat dendrites ni pula dia akan buka channel protein dia, so positive charge akan masuk dekat sini. So action potential ni akan sampai dekat sini. Alright? Okay, you know what? Slow-slow I cerita kat you. Okay, this one apa yang ada dekat buku teks you. Dekat hujung ni, synaptic knob ni adalah structure dekat hujung axon. Dekat synaptic knob ada neurotransmitter. Neurotransmitter dia enclose dalam vesicle macam ni. Kita ada banyak jenis neurotransmitter. Sekejap lagi kita akan belajar apa jenis neurotransmitter yang bagi you happy, yang bagi you down, yang bagi you sad. Semua tu adalah bergantung kepada neurotransmitter. So, let's say dekat dalam ni ada neurotransmitter here kan. So, dekat hujung ni pula ada mitochondria. Mitochondria untuk generate energy. So, bila happen je electric impulse tadi, positive charge tu sampai dekat sini. So, neurotransmitter ni akan start bergerak dekat membrane here. So, bila dia akan bergerak dekat membrane, dia akan keluarkan dia punya neurotransmitter tu dan neurotransmitter akan bind to here. Alright. So, sini the gap ni yang kita panggil as synapse. Tapi sebenarnya it's synaptic cleft. But you know what? Stick on you punya syllabus, the gap ni kita panggil synapse. Tak guna dah the term synaptic cleft. So, synapse ni adalah ruang antara synaptic knob dengan next dendrite. So, bila ada binding dekat sini, terus dia akan buka sodium channel. So, sodium channel masuk, kat sini akan jadi positif balik dan akan gerak balik. Alright? Itu adalah proses of synapse. Okay, now you see here, action potential, voltage gated calcium channel. So, calcium akan masuk dan dia akan cause synaptic vesicle ni gerak kepada dekat sini. You see, ini yang sebenarnya. So, ini adalah you punya neurotransmitter. Kat sini adalah acetylcholine. Nampak tak? Ini adalah synaptic cleft sebenarnya. Tapi it's okay. You guna synapse. Dia kata synapse adalah gap kan dekat buku teks you. Go on. Alright. Ada soalan Amira? Teacher, yang channel protein tu dekat reseptor ke? Channel protein, yes, dekat reseptor. Channel protein untuk terima neurotransmitter hanya ada dekat reseptor dekat sini. So that bila dia dah bind dekat sini, you akan dapat dekat sini akan jadi positive charge balik. So you nampak proses dia bergerak macam mana sebenarnya daripada action potential ni kan positive charge tukar pada chemical energy which is dekat neurotransmitter. Sampai dekat sini dia tukar jadi positif balik. Jadi electric charge balik lah. Positive wave. Alright, here you nampak ni. Dia gerak, keluar. So neurotransmitter, dia bind dekat sini. So, alright. Dia akan naik balik. Depends. Alright. Sama ada bila dia dah bind dekat situ. So ada dua cara, sama ada acetylcholine neurotransmitter ni kita akan hancurkan ataupun kita akan bawa masuk balik. Nanti you akan tengok macam mana proses ni boleh yang sebenarnya buat you drug addicts ataupun semua tu. Kenapa Teacher, maknanya positively charged tu yang akan move the neurotransmitter tu untuk keluar daripada synaptic knob, lepas tu masuk tu ada dendrite. Okay, dia sebenarnya macam ni. Positive charge ni kan sebagai action potential ni tadi, kan dia pass through kan, dia positif. Bila sampai je dekat sini, dia akan buka channel untuk calcium ion. Sebab dia positive charge. Tapi it's okay. Korang punya syllabus, you just cakap je bila action potential ni sampai dekat sini, alright, positive charge sampai je dekat synaptic knob, yang ni akan buat vesicle dekat sini gerak dekat situ.
Alright, itu je function of positive charge dekat sini. Tapi sebenarnya detail dia adalah bila positive charge, calcium channel akan terbuka dekat sini. So calcium masuk, calcium tu yang buat kalsium ni, nampak ni, kalsium warna hijau ni, dia ni yang buat vesicle ni bergerak dekat sini. So cara you nak explain is the changes from electric energy atau nerve positive charge to chemical energy. Chemical energy is the thing yang ni lah, neurotransmitter. Alright, so and bila dia dah chemical energy ni, neurotransmitter bind to this channel, dia akan tukar balik jadi positive charge. I think this is a very interesting topic. So I'm sorry kalau I don't live up to the explanation. I don't know, I'm quite off today. So it's okay. So bila kita sebut pasal neurotransmitter, you tahu dah proses synapse macam mana. So vesicle, pass through, so sampai receptor. So ini yang macam extra sikit yang bagi you interesting. So neurotransmitters ni sebenarnya ada banyak tau, banyak types. Kita ada adrenaline. Adrenaline ni you jumpa dia as hormone juga. Tapi dia juga adalah neurotransmitter. Kita ada noradrenaline, pun sama juga, ini boleh jadi hormon dan juga neurotransmitter. Serotonin, ni you jumpa kan, ini untuk kalau happiness, kita happy, kita cakap increase serotonin. Ada GABA, tapi yang normal sekali adalah acetylcholine. You nampak acetylcholine ni involved in learning. Sekarang ni bila I ajar you dapat reseptor mata semua. So yang activate dekat sini, yang connect to you punya neurons dekat dalam otak adalah acetylcholine. Glutamate pun sama. So kita ada endorphin. Sebenarnya banyak lagi ni. So endorphins ni give you euphoria. Euphoria ni adalah state of sangat happy. So you cakap, I'm in euphoria, maksudnya I'm so happy. Euphoria. So ini adalah types of neurotransmitter. We see here neurotransmitter ni ada different types. Satu yang buat dekat neurons you lagi aktif, kita panggil excitatory. Kalau buat neurons you jadi slow down, kita panggil inhibitory, ataupun dia boleh add dua, both. Alright, this one tak masuk dekat syllabus you, so I tak nak explain banyak sangat. Cuma I nak cerita pasal acetylcholine. Alright, acetylcholine adalah, you bayangkan neurotransmitter tu tadi kan. So neurotransmitter, ada neurotransmitter yang nama dia acetylcholine. So bila dia sampai dekat dekat you punya dendrites of other neurons dekat sini, alright, so acetylcholine ni release dia punya ni lah, acetylcholine ni lah, neurotransmitter acetylcholine, dia akan bind dekat sini kan. So nikotin yang you minum apa tu nama dia, minum pula, hisap rokok tu, sebenarnya nikotin tu dia bind juga dekat sini. So sebab tu you akan rasa rasa excited ke lah, excited, addictive lah, sebab dia bind tu dekat sini. So that's why you always want. Lagi satu, macam mana acetylcholine ni nak buat dia ni, nak buat dia apa nama dia hilang. Kejap lagi kita belajar pasal tu. So cara dia, kalau you nak stop smoking, people akan ambil nicotine patch ni. Nicotine patch, you just tampal nikotin kat situ. Sebab apa yang susah untuk orang berhenti rokok adalah sebab dia addict. Sebab dekat dalam reseptor dia tu, nikotin tu dah bind dekat dalam reseptor dia tu, yang always makes him or her want more. Nak macam tu. So bila you ambil nicotine patch ni, dia dah ada nicotine concentration dekat sini, tapi very sikit. Dia just, you patch dekat situ just bagi elak diri you daripada become addictive of nicotine. So makin lama you akan ambil patch dia tu yang makin dilute, lama-lama you dah tak ni lah, you dah tak addict lah. So ini one of the treatment for rokok punya addictive. Ni I suruh apa cari semalam je, sarin gas. Alia Azwa. Ingat? Ada Alia?
Alia dia buka mic tapi I tak dengar. Korang dengar tak? Tak. Tak. Oh, tak jumpa Alia. I mean like, okay, I rasa problem kot. But it's okay Alia. You punya finding nanti you cerita dekat kawan-kawan. I cerita dulu pasal sarin gas ni dan macam mana dia is so bahaya. So, ingat tak tadi I cerita pasal acetylcholine? So, ni kan. Ni I tunjuk dulu ni. So, kat sini ada neurotransmitter nama acetylcholine. So, bila dia bind dekat sini, bila dia bind dekat reseptor yang lain, dendrites yang lain, okay. So, bila dia bind kat sini, so akan ada positively charge kan? So, kita tukar dia jadi positive charge balik. So, cara nak hilangkan dia, badan kita akan buat enzim nama acetylcholinesterase. Ni, enzim ni. This one. Acetylcholinesterase. So, bila badan you dah keluarkan acetylcholinesterase ni, maksudnya next neuron tu dia dah tak ada lah, tak ada binding. Also acetylcholine ni is no longer bind to that protein, so kurang lah. Maksudnya tak ada lah dah nerve impulse. Sarin gas ni, apa yang sarin gas buat, bila ada sarin gas, dia inhibits acetylcholinesterase. Enzim yang hancurkan acetylcholine ni, dia halang enzim tu buat. Jadi you bayangkan, you punya nerve impulse tu akan keep datang. So dia macam tu. So you akan paralyze sebab dia overwhelm you punya neurons tu. It keeps firing of neuron. Macam sawan lah sebenarnya. So akhir sekali boleh membawa kematian. So you nampak this one the attack yang Iman cerita yang dekat subway. So this one lah I nak Alia Azwa ke nantilah Alia ke Iman ke yang ada information pasal ni cerita lah. And I rasa sarin gas ni dia tak ada bau. And apa yang paling menakutkan, dia pernah digunakan as ni as apa nama dia, bioweapon. Bioweapon untuk perang dulu, which is against international law. Dia sangat damaging. You bayangkan this person, it has no control of dia punya badan. Dia just suddenly it's like macam paralyzed macam tu. So you see how apa tu nama dia, knowledge can be ni lah I beritahu you knowledge semua ni, you tahu how sebenarnya untuk alter, so it can be a powerful tool but also a responsibility. Right. Ini satu lagi yang ajar dekat yang I nak ajar kat you pasal ni cranial nerve. Contohnya macam botox kat sini. So what happened here, botox ni, siapa ada cerita? Syed ada cerita pasal botox? Saya teacher. Apa pasal botox yang you jumpa? Botox ni saya jumpa dia punya side effect dengan dia punya death, ada tu lah. Kalau botox tu jadi goes wrong, dia ada kesan. Contohnya kalau kita akan dapat dia punya side effect ialah dia akan pain, swelling, akan dapat headache, dropping eyelid dengan crook smile or drooling. Lepas tu botox ni dia according to court document ada 16 death dengan 87 hospitalizations. Oh, pasal botox. Kalau botox tu goes wrong. Kalau goes wrong. Alright, ni I nak cerita you pasal not really origin lah. I don't know the origin lah, tapi sebenarnya okay. Ada lagi Syed? Ada lagi interesting fact you jumpa pasal botox? Botox ni dia start diperkenalkan masa tahun 1940, ada satu bakteria tu, lepas tu dinamakan sebagai botox. Kemudian dia sekarang jadi billion industry punya tu lah. Yes. Nice. Alright, this is what sebenarnya you punya knowledge can get you. Botox ni datang daripada bakteria. So bakteria ni selalu you jumpa dekat rusty punya ni. Nama dia rusty punya tin. Tin kalau dia berkarat-karat macam tu, ada this kind of bacteria, dan this bacteria kalau you termakan, you boleh paralyze because this bacteria keluarkan toxin, nama dia botulinum toxin.
botulinum toxin. I rasa penyakit dysbacteria botulism tak ingat macam tu. I mean like kalau you termakan dysbacteria. Tapi kalau you ambil toksin daripada dysbacteria, you inject dekat you punya lining, alright, dekat you punya area kat sini, so dia akan inhibit synapse. Dia akan inhibit synapse. Bila inhibit synapse, right, dekat situ, maksudnya you matikan kawasan yang ada matikan kawasan yang ada neurons tu. Maksud matikan kawasan kat situ, kawasan dekat situ dia takkan terima lagi nerve impulse. Bila takkan terima lagi nerve impulse, it's basically dead. Bila dead, dia takkanlah ada wrinkle or anything dekat mata kat sini. So kat situ you matikan dia punya saraf. This is why kalau orang yang macam cerita botox gone wrong tu tadi, mungkin dia ambil like macam extra botox panjang macam tu. Alright, dia akan kill off the area lagi banyak tu yang macam minum air macam keluar macam tu. Sebab dia tak ada control of mulut dia dah. Dia punya effector tu tak sampai dekat kawasan mulut dekat situ. Faham Alright, so you nampak kat sini. Healthy neuromuscular junction dekat sini macam kita biasa. Kalau ada axon kat sini sampai acetylcholine kita boleh terima. Muscle kita terima. Tapi bila ada botox, alright, botulinum toxin ni dia akan attack neurotransmitter dekat hujung synaptic cleft ni. Hujung synaptic knot dekat sini. So bila dia dah attack acetylcholine dekat sini, jadi dekat muscle ni takkan terimalah acetylcholine. Jadi sebab tu yang I cakap muscle tu dah kind of dead lah sebab dia tak terima nerve impulse. So you inhibit acetylcholine. Alright, itu botulinum toxin. Satu lagi, neurotransmitter nama dia endorphin. So endorphin ni yang is kalau you masuk apa tu nama dia yang ni pain. Kalau badan you sakit, alright, badan you akan produce endorphin untuk kurangkan rasa sakit tu. Jadi bila untuk kurangkan rasa sakit tu macam ni kan, macam orang yang apa tu nama dia bersalin, kita akan bagi endorphin. Sebab kalau dia nak endorphin kita akan bagi dia endorphins untuk bagi dia kurang rasa sakit. Tapi sebenarnya each one of you, badan you boleh produce endorphin sendiri. Tapi it limits lah, taklah extra. So cara untuk increasekan endorphins adalah by exercise. So ada research yang cakap kalau you exercise banyak, you akan keluar endorphins, hormones that makes you happy in a state of euphoria. See tadi acetylcholine untuk memory learning, anything. Kalau endorphins untuk ni, untuk buat you apa tu nama happy. So you bayangkan kalaulah you berjaya buat apa tu nama drugs ke anything yang buat you rasa happy selalu, alright, macam tu happy selalu, so supaya orang hisap drugs, hisap darah dia akan sentiasa rasa happy. This is what happened with opioids. Kalau you tahu sekarang ni kan opiates pandemic dekat US where people are keep taking these drugs. Opiates ni adalah kind of drugs lah. It's the name of drugs. So basically orang-orang yang dia tak jumpa happy cara natural, dia akan go to ambil drugs. Because these drugs ni, it makes, dia adalah apa nama dia, naturally yang buat you rasa hilang sakit. So they keep relying on these drugs where bila makin lama dia akan addictive sebab that drugs bind to the nerve impulse. Bila dia addictive, you keep want it, so otak you dah tak function as normal. So this is the epidemic that currently happen dekat US. So you kind of hook on this drug. So nak hilang dia is macam you kena rehab jugalah. It's quite lama juga untuk you withdrawal from this drugs. Because your body love endorphins. It makes you lupa semua pain ni.
Selain daripada dopamine, apa tu nama dia, acetylcholine, noradrenaline, amino acid juga boleh jadi neurotransmitter. Contoh macam glutamate dengan gamma aminobutyric acid. So this one, GABA ni adalah apa tu nama dia, inhibitory synapses. So maksud dia bila dia apa tu nama dia, otak you bind dia, ada dia release GABA kat sini, dia takkan activate the next neurotransmitter. Faham tak? Dia akan macam low kan you punya rate of nerve impulse bila lalu this GABA. Sebab tu orang dapati bila you kemurungan, you know, you depression. So bila you depression dekat sini, it ada kaitan with this inhibitory synapses. Things yang makes you happy, contohnya dulu you happy gila nak belajar bio, tapi sekarang you know what, you are macam everything that makes you happy doesn't make you happy anymore. It's not burnout, it's a medical disease. So bila kita study, sebenarnya orang-orang yang suffer with depression ni, dia ada problem with this neurotransmitter. That's why kita prescribe Valium. Valium ni dia akan bind to this neurotransmitter, alright, dia akan activate it for some reason lah. So dia akan increase the synapse, akan increase the nerve impulse balik, bagi you activate balik. See, research, biomedical research, so you boleh. Banyak lagi lah semua this one. Dopamine, norepinephrine. So you nampak tak, bila I buat ni, sebab bila I study sendiri, I find this very interesting. Sometimes I lupa yang it's beyond you punya syllabus. But it's okay, it's interesting. You see macam dopamine kat sini. Bukan hormon, neurotransmitter dopamine, alright, it also bagi you happy, it affect you punya mood, semualah untuk dopamine ni. So some drugs, contohnya psychoactive drugs, dia akan bind to this dopamine receptor yang kadang-kadang buat you ada halusinasi. Macam itulah, hallucination. So kalau drugs tu, because it activates the area of the brain yang guna dopamine ni as you punya neurotransmitter. You know what? I rasa this is very interesting. Why don't you go and study? Ya, Amira? Teacher, apa beza neurotransmitter dengan hormon? Okay. Neurotransmitter dengan hormon, beza dia, neurotransmitter berada dekat dalam synaptic node. Alright, yang dekat sini. Hormon dihasilkan oleh kelenjar, duct. Alright, so tak kisahlah pituitary gland ke, thyroxine gland ke. So this hormon kita tak belajar lagi. Tapi dia punya chemical dia sama yang berada dekat dalam tu. Cuma function dia berbeza. Kalau dia berada dekat dalam ni, dia function as neurotransmitter. Kalau kita keluarkan dia dekat dalam darah, yes, endocrine system. Kalau kita keluarkan dia dekat dalam darah, hormon ni kita keluarkan dekat dalam darah, yang itu dia function as hormone. So dia punya structure dia sama sahaja. Sebab tu dia boleh, tapi depends on location dia. But it's okay. Sekarang ni you just belajar neurotransmitter dulu. Kita tak belajar lagi pasal endocrine system. So, in order untuk you sekarang ni untuk ada balance mode, you nak happy, you nak alert, you nak concentrate, you kena tiga-tiga neurotransmitter ni berada dalam apa nama dia, normal. You dopamine you kena berapa, norepinephrine dengan serotonin you ni, I mean the level, this one, I don't think this neurotransmitter, I think this is hormone. But it's okay, it's okay. Right, sini Diagram 22 shows a synapse. What is X? Dia tunjuk kat sini. D. D lah kan, very easy kan, neurotransmitter lah jawapan dia. Alright, diagram 24 shows the diffusion of substance X through a synapse. Which of the following is substance X? D. D. D lagi. Ada orang rasa yang lain? Uthman ul Haq. Ya, teacher. You rasa apa jawapan dia, Uthman?
D je. Ya betul, di acetylcholine. Adrenaline kat sini, I rasa you tak belajar neurotransmitter ni hormon ni. Alright. Diagram 24 shows a synapse at the nerve endings. What is substance P? Again, D. the acetylcholine. So you punya syllabus dan you belajar neurotransmitter acetylcholine sahaja dulu. Alright. Diagram 23 shows the structure of synaptic knob. Dia tunjuk kat sini, apakah itu? So what is structure P and its function? A. Right. Mitochondria generates energy to transmit impulse across synapse. Alright. Okay. So ni susah sikit. Diagram 5.3 shows the transmission of nerve impulse from neuron X to neuron Y. Explain macam mana nak bagi transmission tu one way je. Dia tak patah balik. Okay. Siapa ada idea agak-agak? Macam mana? Siapa? Ni ending kelas kita hari ni. Siapa yang boleh ada idea? Nadia Nabila. Ada Nadia? Kurang. I rasa nanti nak buat kelas buka kamera macam at math kan. Baru dia macam terasa macam kena ni sikit. Syahmi? Tak ada. Syahmi? Ada. Ada Syahmi. Syahmi rasa macam mana? Apa yang buat you rasa dia boleh transmit one way je? Rasa jawapan dia semua dekat sini sebenarnya, gambar ni. Okay, kalau Nadia Nabila ada, Nana, suka hati I je. Boleh tolong Syahmi? Rizq, Zayad. Ada semua orang. Ya, I pun rasa sebelum ni diorang tanya lah macam ada problem ke tak. I selalu rasa kelas I tak ada problem. Dan it just occurred to me macam selalunya orang yang sama je yang akan jawab soalan I. Tapi macam bila I call, you guys were not there. So you know what? You slip off on this one first. I screenshot this one. So maybe you can have a talk with your classroom. I don't know, people, come on. I put so much effort on my slides. I wanted you to learn the best, okay? So, yeah, I really hope it's repercussion juga lah. Don't make me sad. I don't want to be sad. I was like, I think yesterday I called like 2 or 3 names, no reply. And usually when I got that, I can dapat message yang saying that macam, sorry teacher, my mic rosak ke apa. And you know me, I'm always understanding, okay? But bila like this, you know, dia dah banyak dah kali, I tak rasa you boleh catch up. Kalau you hilang and you rasa macam, it's okay, I boleh recall balik my YouTube class, macam teacher Aira akan masuk balik dekat YouTube, no worries. You faham tak? That's what I think yang is happening right now. You're not paying attention to my class because I'll post everything to my YouTube. Again, I understand semua benda ni. Oh my God, you faham tak? I also tired, but I hope lah. This is, okay, I'm sorry for my breast, but I really hope you guys jangan patah semangat. Okay, so we're all in this together.